Ayan po guys, ang ating ulam. Gulay tayo guys sa maulang tanghali po. Ayan. Ayan po guys, ready to serve na po ang ating ulam. Ayan. Grabe po yung ulan po dito sa amin guys. Araw-araw na naulan. Lalakas pa po. Ayan po ang ating ulam. Ginisang upo guys. Ayan. Tara guys, kain na po tayo. Kain na! Ayan na po guys, ready to serve na po. Tara guys, kain na po tayo. Ayan. Sarap kumain kasi naulan-ulan po guys. Ayan po guys, thank you guys for watching. Bye!